Rasa apa? Rasa ada Umum juga pakai vanilla. worth it nih, banyak banget nih guys. Banyak dong. Banyak tuh. 5.000 aja guys. Bikin 4 juga apa 5? 5.000 bang. Wow, it's magic. Biasa daun bawang tapi nggak pedes. Pakai daun bawang di. Oh, Oh, banyak banget bang. Aduh, mana ini pegang? Makasih bang. iya sama-sama. Matiin.